बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर हर लम्हा दिमागी टेंशन रहती हो तो पानी ज़्यादा पीने और वाक करने से दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म पेशाब के ज़रिए उसे खारिज करने की कोशिश करता है, मगर नमक के साथ साथ कैल्शियम भी ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। यानी पेशाब में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे गुर्दों में फतरी का खतरा बढ़ता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का अपनी जिंदगी में 1 दिरहम सदका करना मौत के वक्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। नींद की कमी से गुर्दों के दायमी अमराज से मुतासिर होने का खतरा बढ़ता है। माहिरीन के मुताबिक हर रात 6 घंटों से कम या 10 घंटों से ज्यादा नींद से गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद को मामूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मूली के पत्ते चबाने से पेट की कीड़े मर जाते हैं। हमेशा बावजू रहने वाला इंसान बारौब नजर आता है। डिप्रेशन की वजह से सबसे पहले आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। सब्ज़ चाय पीने से इंसान की थकावट दूर हो जाती है। अगर पेट में रसोली हो तो दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसोली खत्म हो जाती है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल चेहरे को तरोताजा और जवान रखता है। चेहरे पर दाग धब्बे और दानों से बचना है तो करेले का पानी पी लो, चेहरा साफ रहेगा। सुबह बर वक्त नाश्ता न करने से जिस्मानी और दिमागी कमजोरी होना शुरू हो जाती है। अगर रोज 8 गिलास पानी पी लिया जाए तो गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। मुल्तानी मिट्टी जिल को मुतादिद किस्म की खराबियों से बचाती है। खुसूसन जिन अफराद की चिकनी जिल है उनके लिए बहुत मुफीद है। मुल्तानी मिट्टी में 1 चमचा अरकी गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का इजाफी तेल साफ हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी में पिसे हुए बादाम शामिल करके उसे आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल का मसला हल हो सकता है। ऐसी औरत से हमेशा फासिला रखो जिसकी 2 चीजें जाहिर हो रही हो। एक, लिबास में औरत का बदन जाहिर हो रहा हो। 2, बोलते वक्त उसकी बदहलाकी जाहिर हो रही हो। जब प्यास नबी हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होगी। हर एक शख्स को रोजी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है और हर एक आदमी की राय उसके तजर्बों के मुताबिक हुआ करती है। पेट की आधी से ज्यादा बीमारियां शहद चाटने से खत्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त नारियल खाने से याददाश्त तेज होती है। खाली पेट खजूर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। जल्द बूढ़ा हो जाने से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वाले पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। मैदे के तेजाबियत जड़ से खत्म करने के लिए पुदीने के पत्ते 2 गिलास पानी में उबाल लें और दिन में 3 बार पिए। मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। जिल पर आंवला लगाने से यह एक कुदरती सनब्लॉक का काम करता है और जिल पर एक तह बन जाती है जो यूवी रेस से भी बचाती है। ऐसा करने के लिए आंवला को बाहर जाने से 20 से 30 मिनट कबल लगा लें। आंवला पाउडर से चाय बनाई जा सकती है जिसमें विटामिन सी बड़ी तादाद में मौजूद होता है। विटामिन सी के बारे में माना जाता है कि उससे क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होता है, इन्फेक्शन से दूर रहते हैं और जिल्द को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नाज़रीन, आम पानी के बरअक्स आब ज़मज़म कड़े होकर पीना बेहतर है। जिल्द का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए मुफीद होता है। अगर आपको बिलावजह पानी की प्यास लगती है तो यह जिगर सेहतमंद होने की निशानी है। शहद जादुई हवास रखता है और कई तहकीकात से साबित हुआ है कि जिल्द के कई अमराज में शहद एक बेहतरीन शिफायाब टांग से कम नहीं। शहद जख्मों को ठीक करने और जरासीम से पाक रखने में अपना सानी नहीं रखता। रात के वक्त जिल्द पर शहद लगाने के कुछ देर बाद नीम गर्म पानी से चेहरा धोने से चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है। गोश्त खाने के बाद माल्टे का जूस पीने से गोश्त जल्दी हजम हो जाएगा। अगर चाय पीनी है
تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پینی چاہیے۔ بادام اور کشمش دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے ملو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ شہتوت کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ روزانہ نہار منہ 4 کھجور آدھا گلاس دودھ کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو، ایسے میں خربوز کھاؤ۔ قبض اور جلن میں بھی مفید ہیں۔ مسواک کا استعمال دانتوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے سیدھا اور مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر چائیہ ہو تو پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پھینس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چائیہ دور ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے ٹوتھ برش پر بیکنگ سوڈا لگائیں اور اس پر لیموں کا رس نچوڑ لیں، پھر اس سے برش کریں۔ دانتوں کا پیلا پن ختم ہو کر دانت چمکدار ہو جائے گی۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دوپہر کو کیلولا یعنی 30-40 منٹ کی مختصر نیند لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چائے پینے کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین، سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، لیموں میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہیں جو جلد کو جراثیم سے پاک کر کے دانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چند قطرے ناریل کے پانی میں چند قطرے لیموں کا رس میں لائے اور جلد پر لگائیں۔ ناریل کا پانی جلد کو نمی فراہم کرے گا اور لیموں جلد کو صاف کر کے چمکدار بنائے گا۔ اگر آپ کی جلد حساس ہیں تو براہ راست منہ پر لگانے کے بجائے پہلے ہاتھ پر لگا کر چیک کر لیں۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ ناظرین، بلغم رہتی ہو تو روزانہ ادرک کا قہوہ پی لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی، اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت مفید ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائے گی۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، معدے کو ٹھیک رکھتی ہیں اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہوں تو جان لیں کہ یہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ناظرین، کھیرا سلاد میں استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئے گی۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہوں تو گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پستہ اعصاب کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید رہتے ہیں۔ دہی اور اسپیول ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر کے اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو
तो बड़ी इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लो। खून की कमी के दौरान हमारे जिस्म में खून के सेहतमंद सुरख खलियात की कमी हो जाती है। खून की कमी की मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, कोई मरज, नाकिस ग़िज़ा या दीगर। खून की कमी ज्यादा होने पर हर वक्त प्यास का एहसास बरकरार रहता है, जबकि सर चकराने, थकावट और कमजोरी, जिल्द की रंगत जर्द होना, नवस तेज होना और पसीने का अखराज दीगर नुमाया अलामात हैं। नाज़रीन, कच्ची सब्जियां खाया करो, आपके बदन की खूबसूरती में इजाफा होगा। अपनी जिंदगी को बढ़ाना है तो आटा गूंथते वक्त रोटी में नमक का इस्तेमाल कम कर दो। नहाने से पहले बालों में तेल की मालिश करें, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी। अदरक की चाय रोजाना पी लेने से कांसी से निजात हासिल होती है। जिंदगी को सेहतमंद और खूबसूरत रखने के लिए रोजाना निहार में कुछ देर पैदल चल कदमी भी करें और खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें। बादाम और किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो, बेफना ताकत में इजाफा होगा और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। सांस की तकलीफ हो या एलर्जी हो तो ज्वाइन का कहवा जादुई तौर पर काम करती है। निहार मुंह बादाम खाने से याददाश्त तेज होगी। फैट निकल आए तो नहाते वक्त नाक में तिलों के तेल के 2 कतरे डाल दिया करो, फैट चंद दिन में अंदर चला जाएगा। निहार मुंह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी और तेजाबियत को दूर करता है। लहसुन का रस तेल में मिलाकर बालों में लगाओ, बाल बढ़ना शुरू हो जाएगा। नासरीन, एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि तंबाकू नोशी से गुर्दों के कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ तंबाकू नोशी से खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है और ब्लड प्रेशर गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को गुनाहों के रास्ते पर मत लगा दे। अगर आपकी वजह से कोई गुनाह में मुब्तला हो जाता है तो याद रखें उसके फेल का गुनाह भी आप पर होगा। क़यामत के दिन इंसान अपने गुनाहों को लेकर परेशान होगा। फिर उस वक्त क्या हाल होगा उस इंसान का कि जिस पर किसी और के गुनाह भी डाल दिए जाएं। नाज़रीन, अपने दांतों को मजबूत और सेहतमंद रखना है तो हर खाने के बाद कुली करें और सुबह शाम वर्जिश करें। वह करने के दौरान चिंगम चबाने से दिल की धड़कन बढ़ने से रोकने और कैलोरीज को जलाने में मदद मिलती है। नाज़रीन, एक दिन एक शख्स सर्कल के करीब से गुजर रहा था कि उसकी नजर हाथियों के एक ग्रोह पर पड़ी। खैरत की बात यह थी कि ये देव हैकल और ताकतवर जानवर सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधे हुए थे। न कोई जंजीर, न कोई पिंजरा और न ही कोई साथ निगरानी। वो शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि ये अजीमुल जस्सा जानवर इतने मामूली रुकावट के बावजूद क्यों कैद हैं। ये हाथी तो आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकते हैं, जमीन हिला सकते हैं, मगर वो खामोश खड़े थे, जैसे किसी गैर मर्ई ताकत ने उन्हें रोक रखा हो। कुछ देर देखने के बाद उस शख्स ने करीब खड़े ट्रेनर से पूछा, ये हाथी भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं? ट्रेनर मुस्कुराया और जवाब दिया, ये रस्सी दरअसल उनकी सोच को जकड़ चुकी है, हकीकत में नहीं। ये जवाब और भी हैरान कुन था। जब उस शख्स ने मजीद वजाहत चाही तो ट्रेनर ने कहा, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो हम उन्हें इस किस्म की पतली रस्सी से बांधते हैं। उस वक्त वो कमजोर होते हैं, जितनी भी कोशिश करें वो रस्सी तोड़ नहीं पाते। इसी तरह दिन, महीने और साल गुजरते रहते हैं और बार बार नाकाम होने के बाद वो ये मान लेते हैं कि ये रस्सी उनके बस से बाहर है। फिर जब वो बड़े और ताकतवर हो जाते हैं तब भी वो उसी पुरानी सोच में कैद रहते हैं कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकते, हालांकि हकीकत में वो लम्हों में खुद को आजाद कर सकते हैं। ये सुनकर उस शख्स के दिल में एक हलचल मच गया। या हम भी उन्हीं हाथियों की तरह अपनी ही सोच के कैदी नहीं? हम में से कितने लोग सिर्फ माजियों की नाकामियों की बुनियाद पर खुद को कमजोर समझकर बैठते हैं। अगर बचपन में हमने कोई ख्वाब देखा और वो पूरा न हो सका तो क्या इसका मतलब यह है कि वो ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता? हम दूसरों के अल्फाज, मुआशरती दबाव और अपनी साबिका नाकामियों के बोझ तले दब जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम नाकाम हो जाएंगे, हम उस काबिल नहीं, और रफ्ता रफ्ता हम उन बातों पर यकीन कर लेते हैं
ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں اور ایک ایسی زندگی گزارنے لگتے ہیں جو ہمارے اصل مقصد سے بہت دور ہوتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ رسی، وہ خواب، وہ بندھن سب خیالی ہیں۔ جس طرح وہ ہاتھی اگر چاہے تو ایک لمحے میں اپنی قید سے آزاد ہو سکتا ہے، ہم بھی اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں ہر وہ حد پار کر سکتے ہیں جسے ہم نے اپنی سوچ میں قید کر رکھا ہے۔ زندگی میں اگر ایک بار ناکامی ہوئی تو کیا ہوا؟ اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو دوسرا کٹکھٹاؤ، اگر ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوسرا تلاش کرو۔ ناکامی آخری فیصلہ نہیں بلکہ نئے سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے خواب، آپ کی طاقت اور آپ کی محنت کی کوئی رسی نہیں ہو سکتی جو آپ کو باندھ سکے، سوائے اس کے جس پر آپ خود یقین کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کی ان جھوٹی زنجیروں کو توڑ ڈالیں، اپنے خواب کو مٹی میں ملا دیں اور اس آزاد آسمان میں پرواز کریں جو ہمیشہ سے ہمارا منتظر تھا، کیونکہ زندگی جیتنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ہار ماننے کے لیے نہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کا نافرمانی کرتا تھا، اسے علقمہ کہا جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو موت کے وقت اسے کہا گیا، کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور وہ اس سے راضی ہوئی۔ ایک تحقیق کے مطابق مردوں اور خواتین کے جسم نمک کے حوالے سے مختلف انداز سے کام کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا خواتین کے گردے قدرتی طور پر نمکیات کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے میں مردوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اس سے خواتین کو ہائی بلڈ پریشر کے خلاف کسی حد تک قدرتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔